Hello guys, I am Vishwanath Yadav. I have passed MSc Mathematics from Tribhuvan University. My teaching experience is about 25 years. In today's session, I would like to explain some examples of derivative of a function. Let us take the example. By definition, find the derivative of ln arc cos x. Function fx is equal to ln arc cos x. Arc cos x means cos inverse x. We have to use the definition to find the derivative of ln cos inverse x. Ln means log, Neperian log, base e by log. So fx is equal to log cos inverse x को derivative. By definition, f prime x is equal to limit h tends to 0 f x plus h minus f x by h. Fx is ln cos inverse x. So f x plus h is ln cos inverse x plus h. We have to find the value of limiting value of this fraction while h tends to 0. ln cos inverse x plus h minus ln cos inverse x divided by h limit h tends to 0 को value नै के हुन्छ derivative of the function ln cos inverse x. So we have to find the limit of this fraction while taking h tends to 0. हामीले यहाँ composite function को derivative गर्नु छ. Cos inverse x is one function, logarithmic function is another function. यो दुईटा function मिलाएर के बनेको छ log cos inverse x. Composite function को derivative को लागि यो function एउटा function लाई first function लाई replacement गर्नुपर्छ जसले गर्दा यो step मा limit निकाल्न सकिन्छ. So representing cos inverse x is equal to y, so that when s changes by h, it may be increment or decrement. When s changes by h, the corresponding change in y is represented by k, so that cos inverse x plus h is equal to y plus k. What will happen when h tends to 0? Cos inverse x plus h is equal to y plus k भएकोले h tends to 0 भयो भने this value becomes cos inverse x. And cos inverse x is no other than y. So how can you make it y? By taking limit of k tends to 0. So we write as h tends to 0, k tends to 0. Therefore limit h tends to 0 ln cos inverse x plus h minus ln cos inverse x by h is equal to h tends to 0 छ भने k tends to 0, corresponding limit of the variable k. So we have to write both. h tends to 0 and also k tends to 0. यसलाई y ले रिप्रेजेन्ट गर्छु भने यो के हुन्छ y plus k. ln y plus k minus ln y by h. अब यो फ्र्याक्सन को लिमिट र यो दुवैको लिमिट सेम हुन्छ लिमिटिङ भ्यालु किनभने h टेन्ड्स टु 0 हुँदा करेस्पोन्डिङ लिमिट अफ k इज अल्सो टेन्ड्स टु 0. त्यसैले गर्दा यो दुवैको लिमिटिङ भ्यालु सेम हुने भएकोले र त्यो भ्यालु नै डेरिभेटिभ हो ln cos inverse x को. लिमिट h टेन्ड्स टु 0, k टेन्ड्स टु 0. We know the property of logarithm
log a minus log b हो भने log a by b. So log y plus k minus log y is log y plus k by y divided by k into k by h. K divided by k becomes 1 as k is non-zero. We have written k tends to 0. It doesn't mean k is equal to 0. कुनै नन जीरो नम्बरलाई अर्को नन जीरो नम्बरले डिभिजन गर्दा यदि नम्बर नन जीरो छ भने के हुन्छ जहिले पनि कोसेन्ट 1. सो k by k is 1 as it is non zero. Limit k tends to 0, log 1 plus k by y divided by k by y. We want to apply the formula limit h tends to 0 log 1 plus h by h is equal to 1. Base e भएको log Neperian log, that's why it is written ln. यो लास्ट लेक्चरमा एक्सप्लेन गरिसकेछु. एउटा फर्मुला छ लिमिटको. लिमिट x tends to 0 log 1 plus x by x is equal to 1. यदि log को बेस e हो भने यहाँ मैले ln लेखेछु Neperian log, that's why its base is e. So ln 1 plus यहाँ एडिसन गरेको भेरिएबल त्यसैले डिभिजन गरेको हुनुपर्छ र यो भेरिएबलको लिमिट हुनुपर्छ टेन्स टु 0. यहाँ k tends to 0 लिमिट k tends to 0 ln 1 plus k by y divided by k by y. यो फ्र्याक्सन को लिमिट कति हुन्छ 1 हुन्छ. यो y लाई यहाँ k tends to 0 छ भने k by y also tends to 0 लेख्न मिल्छ. तर यो स्टेपमा y नभएकोले यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि मल्टिप्लाई बाइ 1 by 1 and k by h यो h लाई h plus h minus h लेख्न मिल्छ. We have represented cos inverse x is equal to y. Cos inverse x is equal to y हो भने x is equal to cos y. त्यस्तै cos inverse x plus h is equal to y plus k. So x plus h is equal to cos y plus k. लिमिट k tends to 0 लिमिट h tends to 0. तो यो बराबर के लेख्न मिल्छ लिमिट k tends to 0 h tends to 0 ln 1 plus k by y divided by k by y into 1 by y into k by x plus h minus x. When we represent cos inverse x is equal to y, then x is equal to cos y, and cos inverse x plus h is equal to y plus k छ भने x plus h is equal to cos y plus k. यो स्टेपमा हामी यसको रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्छौं x plus h लाई cos y plus k ले र x लाई cos y ले. x plus h is replaced by cos y plus k and x by cos y. cos c minus cos d को फर्मुला minus 2 sin c plus d by 2 minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. एभ्री टर्म्समा के मात्रै भएकोले h tends to 0 ले कुनै इफेक्ट गर्दैन. As h tends to 0 the corresponding limit is k tends to 0. त्यसैले यो h tends to 0 हुँदा नै k tends to 0 हुन्छ र यसमा h नभएकोले यो h tends to 0 नलेख्दा पनि हुन्छ. Limit k tends to 0 ln 1 plus k by y whole divided by k by y into 1 by y k by minus 2 sin 2y plus k by 2 into sin k by 2.
Limit k tends to 0, ln 1 plus k by y whole divided by k by y, it is written as it is into 1 by y. यहाँ मैले सेपरेटली लिमिट लिएछु -2 sin 2y plus k by 2 can be written as -2 sin y plus k by 2 यो फ्याक्टर को लिमिट इन्टु यो नोमरेटर मा भएको k लाई डिभिजन गर्न सक्छ sin k by 2 होल डिवाइडेड by k by 2 तर यहाँ k by 2 नभएकोले k मात्रै छ नोमरेटर मा यो 2 लाई क्यान्सल गर्नको लागि 1 by 2 ले मल्टिप्लिकेसन गरेछु डिनोमिनेटर मा. Now we can find the limit of these all as it is in the form limit k tends to 0 ln 1 plus k by y whole divided by k by y. Its value is 1 into 1 by y into 1 by -2 sin y while taking k tends to 0. यसको लिमिट -2 sin y र यहाँ डिनोमिनेटर मा it is in the form limit theta tends to 0 sin theta by theta. So limit k tends to 0 sin k by 2 divided by k by 2 is 1 into 1 by 2. यो 2 र यो 2 cancel हुँदा we get 1 by minus sin y. We have represented y for cos inverse x. So using the value of y cos inverse x, when cos inverse x is represented by y, then x is equal to cos y. And then the sin y becomes, we can write for sin y under root 1 minus cos square y. And cos y as being x. So root 1 minus cos square y is root 1 minus x square. In this way, the derivative of ln arc cos x with respect to x is equal to minus 1 by cos inverse x under root 1 minus x square. यो arc cos x means cos inverse x. यसरी डिफिनिसनबाट cos inverse x log cos inverse x को डेरिभेटिभ निकाल्न सकिन्छ. If x to the power y is equal to e to the power x minus y, prove that derivative of y with respect to x is ln x into ln ex whole to the power minus 2. This is conditional question. यो भयो भने हामीलाई यो प्रुफ गर्नु छ. So what we have, x to the power y is equal to e to the power x minus y. Left side मा x भेरिएबल, पावर मा पनि भेरिएबल. त्यस्तो कुनै क्वेशन को डेरिभेटिभ गर्नु छ जसको बेस छ भेरिएबल, पावर पनि भेरिएबल, then we should use log on both sides to simplify the equation. Taking log on both sides, ln x to the power y is equal to ln e to the power x minus y. By the property of log, y times ln x, x minus y times ln e. पावर मा छ भने मल्टिप्लिकेसन हुन्छ. y ln x is equal to x minus y ln e. Or y ln x is equal to x minus y. ln e is equal to 1. Log e to the base e is equal to 1. ln e भनेको यो log को बेस हो e र log e base e is equal to 1. So given equation can be converted to the form y ln x is equal to x minus y. त्यसैले यसको डेरिभेटिभ गर्नु र यसको डेरिभेटिभ गर्दा डेरिभेटिभ अफ y with respect to x सेम भ्यालु हुन्छ. त्यसकारण यो स्टेपमा when we convert this in this form, differentiate both sides with respect to x. Differentiating both sides with respect to x, derivative of
y into ln x with respect to x is equal to derivative of x minus y with respect to x. Left side ma we use product rule. Derivative of y with respect to x into ln x plus y into derivative of ln x. राइट साइड में सम रूल फर्स्ट टर्म को डेरिवेटिव माइनस सेकेंड टर्म को डेरिवेटिव. सो x को डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इज 1, x को डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इज 1 माइनस डेरिवेटिव अफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. सो यो डेरिवेटिव भएको टर्मलाई लेफ्ट साइड में लेखेर यसरी सेपरेट गर्ने इम्प्लिसिट फंक्शन को डेरिवेटिव नै हो यो. Derivative of ln x with respect to x is 1 by x. So taking this term on the left side, and y by x taking on the right side, we have to solve this equation. Y into ln x is equal to x minus y. This is the equation that we are differentiating. This equation we are differentiating. यो equation लाई नि differentiation गरेको हो. Log e to the base e is equal to 1. ln e log e to the base e. त्यसको भ्यालु कति हुन्छ? 1 हुन्छ. त्यसैले 1 बराबर ln e लेख्न सकिन्छ. x minus y by x. और log को प्रोपर्टी बाट log a into b हो भने log a plus log b, log ex हो भने log e plus log x लेख्न मिल्छ. and x minus y given equation लाई कन्भर्ट गर्दा y ln x लेख्न सकिन्छ for x minus y. अब यस्तो फर्ममा कन्भर्ट किन गर्दैछु? प्रूफ गर्नुपर्ने रिजल्टमा छ ln ex होल टु द पावर -2 डेरिवेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x. तर यहाँ x माइनस y पनि छ, y छैन यो रिजल्टमा. त हामीलाई रिप्लेसमेन्ट गर्नु छ y लाई कहाँबाट? त्यो स्टेपबाट जसको मैले डेरिवेटिभ गरेछु त्यो गिभन इक्वेसनबाट. गिभन इक्वेसनलाई कन्भर्ट गर्दा कुन फर्ममा लेखिएको छ? y ln x इज इक्वल टु x माइनस y. यसैको युज गरेर यो फर्ममा डेरिवेटिभ कन्भर्ट गर्नु छ, डेरिवेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x लाई. त्यसैले x माइनस y इज y ln x. ln ex into derivative of y with respect to x is equal to y into ln x by x. अप्रुभ गर्ने रिजल्टमा y नभएकोले y को रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ फ्रम गिभन इक्वेसन. गिभन इक्वेसन हो 1. यसमा के देखिन्छ? y ln x is equal to x minus y. यसबाट y को भ्यालु डिटरमाइन गर्छु. y ln x plus y is equal to x. y कमन लिएपछि ln x plus 1 is equal to x. And 1 can be replaced by ln e. ln e को भ्यालु 1. By the property log a plus log b is equal to log a into b. त्यसैले log e into x लाई log e plus log x लेख्न मिल्छ. Then y is equal to x by ln ex. So this value of y is written from the given equation y ln x is equal to x minus y. तो कति भयो y को भ्यालु? y is equal to x by ln ex.
So replace value of y from 2 x by ln ex divided by x by using the result from 2. 2 मा के छ y इज इक्वल टू s by ln ex त्यो भ्यालु यहाँ y को सट्टा राख्दा s by ln ex s by ln ex into ln x divided by x is equal to s ln x by x into ln ex or ln x by ln ex So derivative of y with respect to x is ln x by ln ex र यो राइट साइड मा डिवाइड हुन्छ ln ex. So denominator मा ln ex into ln ex or dy by dx is equal to ln x by ln ex whole square. ln ex to the power 2 छ भने न्युमरेटर मा लेख्दा ln ex to the power minus 2. This is what we have to prove. यसरी गिभन इक्वेसन को पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय क्वेशनमा प्रुफ गर्दा. यो क्वेशन त्यस्तै थियो. यसमा गिभन इक्वेसनलाई पनि युज गरेछु. मात्रै डेरिभेटिभ सोधेको भए यो फर्ममा रिजल्ट क्याल्कुलेसन नगर्दा पनि हुन्छ. तर यहाँ डेरिभेटिभमा के छ रिजल्ट यो प्रुफ गर्नु छ डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x. त्यसकारण गिभन इक्वेसनको युज गरेर मात्रै यो कन्भर्ट हुन सक्छ. Let us take another question. If sin y is equal to x sin a plus y, then prove that derivative of y with respect to x is sin square a plus y by sin a. The given equation is sin y is equal to a sin a plus y. So differentiating both sides with respect to x. Derivative of sin y with respect to x is equal to derivative of x into sin a plus y with respect to x. Left side ma use chain rule. Derivative of sin y with respect to y into derivative of y with respect to x. On the right side product rule. फर्स्ट फैक्टर को डेरिवेटिव इनटू सेकेंड प्लस फर्स्ट फैक्टर इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फैक्टर. डेरिवेटिव ऑफ sin y with respect to y is cos y. Derivative of x with respect to x is 1. साइन को एंगल छ a plus y. डेरिवेटिभ गर्नु छ with respect to x. So apply chain rule. Derivative of sin a plus y with respect to a plus y into derivative of a plus y with respect to x. Cos y into derivative of y with respect to x is equal to sin a plus y plus x into sin theta को derivative with respect to theta is cos theta. In place of theta we have a plus y into यहाँ some rule a को derivative plus y को derivative. a constant भएकोले derivative of a with respect to x is 0 plus derivative of y with respect to x.
cos y derivative of y with respect to x is equal to sin a plus y plus x into cos a plus y into derivative of y with respect to x. So right side मा पनि छ derivative of y with respect to x, left side मा पनि छ, जसको भ्यालु हामीलाई निकाल्नु छ। त्यसलाई शिफ्ट गर्ने यो टर्म्सलाई लेफ्ट साइडमा, as we have to find derivative of y with respect to x, त्यसलाई लेफ्ट साइडमा लेख्दा माइनस cos y minus x into cos a plus y times derivative of y with respect to x. Right side is sin a plus y. Proof गर्ने रिजल्टमा derivative of y with respect to x is equal to sin a square a plus y by sin a. x छैन, तर हामीले यदि derivative of y with respect to x गर्छौं भने यहाँ sin a plus y divided by cos y minus x cos a plus y हुन्छ। यो डेरिभेटिभ गरेको करेक्ट हो, तर प्रुफ गर्ने रिजल्ट मिल्दैन। त्यो कसरी मिलाउने? त्यो रिजल्टमा x नभएकोले यो x को रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ। रिप्लेसमेन्ट कहाँबाट गर्ने? गिभन इक्वेसनबाट। सो व्हाट इज आवर गिभन इक्वेसन? गिभन इक्वेसन इज sin y is equal to x sin a plus y. So from this, what becomes the value of x? X becomes sin y by sin a plus y. यसैको सब्स्टिट्युसन यो स्टेपमा गर्छु। cos y minus sin y by sin a plus y into cos a plus y derivative of y with respect to x is equal to sin a plus y. How this has been written? By using x is equal to sin y by sin a plus y of the given equation. यो given equation बाट x is equal to sin y by sin a plus y has been used. So sin a plus y into cos y minus cos a plus y into sin y divided by sin a plus y into derivative of y with respect to x is equal to sin a plus y. It is in the form sin a into cos b minus cos a into sin b. So sin a minus b sin a plus y into cos y minus cos a plus y into sin y is sin a plus y minus y. It is sin a by sin a plus y into derivative of y with respect to x is equal to sin a plus y. और डेरिवेटिभ अफ y with respect to x क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा sin a plus y राइट साइडमा यो नोमरेटरमा इन्टु अलरेडी छ sin a plus y डिनोमिनेटरमा sin a. Therefore derivative of y with respect to x sin a square a plus y by sin a. This is what we have to prove. त्यसैले यो क्वेशनमा पनि गिभन इक्वेसनको युज गरेछु। त्यसैले डेरिभेटिभमा प्रुफ गर्ने क्वेशन छ भने त्यो प्रुफ गर्ने रिजल्टको लागि के कुन टर्म छ त्यो हेर्नुपर्छ। गिभन इक्वेसनको कतिपयमा युज गर्नुपर्छ, कतिमा युज नगरे पनि हुन्छ। त्यो अघिल्लो टु क्वेशन्समा मैले गिभन इक्वेसनको पनि युज गरेछु, अनि मात्रै त्यो रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रुफ गर्ने रिजल्ट आउन सक्छ। लेट अस टेक एन एक्जाम्पल अफ द डेरिभेटिभ. Find the derivative of variable को पावर में पनि variable. Let y be equal to x e to the power x
taking log on both sides log y यस्तो भेरिएबलको पावर भेरिएबल छ भने त्यस्तो क्वेशनको डेरिभेटिभ गर्दा log युज गर्नुपर्छ। तो टेकिङ log on both sides log y ln y is equal to ln x to the power e to the power x। log लिएछु x को र x को पावरमा छ e to the power x। तो log को प्रोपर्टीबाट जुन पनि टर्मको log लिएछु र whatever be the power of that term by that power log can be multiplied। तो log y is equal to log x to the power e to the power x लाई e to the power x into ln x। अब डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ। यसरी भेरिएबलको पावर भेरिएबल छ भने डाइरेक्ट कुनै पनि फर्मुला युज गर्न सकिदैन, त्यसैले log को हेल्प लिएछु। log को युज गरेपछि e to the power x को पनि डेरिभेटिभको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, ln x को पनि डेरिभेटिभ थाहा छ। सो यसै इक्वेसनलाई यो फर्ममा कन्भर्ट गरेपछि डिफरेन्शिएट गर्ने। नाउ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स with respect to x लेफ्ट साइड में यूज चेन रूल ln y को डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ ln y विथ रेस्पेक्ट टू y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। राइट साइड में प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फैक्टर को डेरिवेटिव इनटू सेकेंड फैक्टर प्लस फर्स्ट फैक्टर इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड derivative of ln y with respect to y is 1 by y into derivative of y with respect to x is equal to e to the power x को derivative with respect to x is e to the power x plus e to the power x ln x को derivative with respect to x is 1 by x और डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is equal to y into e to the power x ln x plus e to the power x by x। हामीले यो y युज गरेको थिए x e to the power x को लागि, त्यसैले यसको रिप्लेसमेन्ट गरेर यो गिभन क्वेशनमा थिएन, त्यसैले यहाँ लेख्दै छु डेरिवेटिभ अफ x e to the power x with respect to x is equal to x e to the power x। यसबाट e to the power x कमन लिन सकिन्छ, e to the power x ln x plus 1 by x। यसरी भेरिएबलको पावर भेरिएबल छ भने by with the help of log we can find its derivative। Let us take one more example of the same type। Find the derivative of e to the power x to the power x। Here also take log on both sides. Suppose y is equal to e to the power x to the power x. Then ln y is equal to ln e to the power x to the power x। यो राइट साइड में log लिएछु e को र e को पावर में के छ यो होल x को पावर x। So by the property of logarithm x to the power x into ln e and ln e is equal to 1। यो 1 log यूज गरे पनि राइट साइड में के देखिन्छ भेरिएबल को पावर भेरिएबल। सो अगेन वी हैव टू यूज log on both sides। So log y is equal to log x to the power x। It is then x times ln x। ln y is equal to x ln x। Now differentiate both sides with respect to x।
Differentiating both sides with respect to x. Yeah, log y को derivative. So apply chain rule. Derivative of log y with respect to ln y into derivative of ln y with respect to y into derivative of y with respect to x. ln y को डेरिभेटिभ को लागि यसरी चेन रुल युज गर्दैछु. राइट साइडमा युज द प्रोडक्ट रुल. फर्स्ट फ्याक्टर को डेरिभेटिभ into second plus first into derivative of second. Derivative of x with respect to x into ln x plus x into derivative of ln x. Log को derivative, log of a function को derivative with respect to that function is the reciprocal of the function. So 1 by ln y. ln y को डेरिभेटिभ with respect to y 1 by y. 1 by ln y into 1 by y into derivative of y with respect to x is equal to derivative of x with respect to x is 1. 1 into ln x plus x into 1 by x. Log x को डेरिभेटिभ with respect to x 1 by x. Or derivative of y with respect to x, y times ln y, ln x plus 1. तर हामीले त y युज गरेछु डेरिभेटिभ गर्नको लागि रिप्रेजेन्टेसन गरेछु. y is taken for e to the power x to the power x. So derivative of e to the power x to the power x with respect to x is equal to y is taken for e to the power x to the power x into ln y. ln y is x to the power x into ln x plus 1. त्यसरी लग को युज गरेर कुनै क्वेशन को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने सजिलो हुन सक्छ. के भयो भने बेसमा भेरिएबल र पावरमा पनि भेरिएबल छ भने त्यस्तो केसमा अपरेटिङ लग वी क्यान मेक द डेरिभेटिभ इजियर. अब एउटा इम्प्लिसिट फंक्शन को डेरिभेटिभ अघिल्लो पनि इम्प्लिसिट नै थियो. इम्प्लिसिट फंक्शन को डेरिभेटिभ गर्छु. इफ x to the power m into y to the power n is equal to x plus y whole to the power m plus n, where m plus n is not equal to 0, m is non-zero and also n is non-zero. Prove that derivative of y with respect to x is equal to y by x. m n integers fraction जुन पनि लिन सक्छ. यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो. इन्ट्रान्स एक्जाममा पनि यस्तो क्वेशनबाट यस्तो टाइपको क्वेशन आउन सक्छ. अब यहाँ m र n लाई इन्टिजर अफ फ्र्याक्सन जुन पनि लिन सक्छ. तर के ध्यान दिनुपर्छ, m प्लस n को भ्यालु 0 हुनु भएन. m पनि 0 हुनु भएन, n पनि 0 हुनु भएन. यदि त्यस्तो इक्जाम्पल लिएको हो भने y को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा गर्दा जहिले पनि रिजल्ट आउँछ y by x नै. लेट अस टेक सम एक्जाम्पल्स. यो क्वेशन सँग रिलेटेड त्यसपछि यो क्वेशन गर्छु. मानौ हामीले लेखेछु x स्क्वायर y क्यूब. यसमा m2 र m3, m पनि 0 छैन, n पनि 0 छैन. यो m र n को सम लेख्नु छ पावरमा. 2 र 3 को सम x प्लस y को छ भने यसको डेरिभेटिभ गर्दा डेरिभेटिभ अफ y with respect to x y by x नै आउँछ एन्सर. यु क्यान चेक दिस क्वेशन. यस्तै यसको डिफरेन्ट फ्र्याक्सन लिए पनि हुन्छ. इफ x to the power 1 by 2 y to the power 1 by 3 x plus y whole to the power, यो 1 by 2 र 1 by 3 को सम गर. सम गर्दा 5 by 6. Then derivative of y with respect to x remains y by x. ये डिफरेन्ट पावर छ. तै पनि के भएछ, x plus y को पावर यसको सम यदि छ भने y को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ, y by x. यो पोजिटिभ नेगेटिभ जुन भए पनि हुन्छ. तर हामीले के ध्यान दिनुपर्छ,
एक्स प्लस वाई को पावर सम हुनुपर्छ, त्यो पावर 0 बाहेक एम र एन यसरी लिने जसले गर्दा सम गर्दा 0 नहोस्। एम पनि 0 हुनु भएन, एन पनि 0 हुनु भएन। त्यस्तो जुनसुकै क्वेसनको लागि पनि डेरिभेटिभ अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्स वाई बाई एक्स नै हुन्छ। यु क्यान चेक योर सेल्फ। अब माने यसैमा नेगेटिभ लिएको भए दुवै, इफ एक्स टु द पावर -1/2 वाई टु द पावर -1/3 एक्स प्लस वाई -5/6 यसमा पनि x प्लस वाई को पावर -5/6 -1/2 -1/3 यो सम गर्यो भने -5/6 x प्लस वाई को पावर छ भने यसको पनि डेरिभेटिभ गर्दा y बाई x नै हुन्छ। द गिभन इक्वेसन इज x टु द पावर m इन्टु y टु द पावर n इज इक्वल टु x प्लस वाई होल टु द पावर m प्लस n। अब यसमा लग अपरेट गरे पनि हुन्छ, लग अपरेट नगरे पनि हुन्छ पावर भएकोले, तर लग अपरेट गर्दा सर्टर बनाउँछ क्याल्कुलेसनलाई। त्यसैले आई वान्ट टु युज लग अन बोथ साइड्स। ln x टु द पावर m इन्टु y टु द पावर n is equal to ln x plus y whole to the power m plus n. By the property of log, log a into b is equal to log a plus log b. त्यसैले लेफ्ट साइडमा लेख्न मिल्छ log x to the power m plus log y to the power n is equal to log x plus y को लिएछु जसको पावर छ m plus n, त्यो पावरले मल्टिप्लिकेसन गर्ने m plus n ln x plus y. So log ln x to the power m plus ln y to the power n is equal to m plus n ln x plus y. ln x to the power m can be written as m times ln x plus ln y to the power n into ln y is equal to m plus n ln x plus y. त्यो गिभन इक्वेसनलाई नै यो फर्ममा कन्भर्जन हुन सक्छ भने यो फर्ममा कन्भर्ट गरेर डेरिभेटिभ गर्ने बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x। डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x। अब लेफ्ट साइडमा सममा भएकोले अप्लाई सम रुल। Derivative of first term plus derivative of second term is equal to m plus n हो constant. So constant times variable को derivative गर्नु छ भने constant into derivative of variable derivative of m into ln x is m into derivative of ln x. m constant भएकोले m into ln x को derivative plus n into derivative of ln y with respect to x. It is equal to m plus n. Apply chain rule. ln x plus y को derivative with respect to x. So derivative of ln x plus y with respect to x plus y into derivative of x plus y with respect to x. Derivative of ln x with respect to x is 1 by x. अब यहाँ चेन रूल युज गरेछु ln y with respect to x निकाल्नु छ डेरिभेटिभ। So derivative of ln y with respect to y into derivative of y with respect to x. Derivative of ln x plus y with respect to x plus y is 1 by x plus y. x plus y को डेरिभेटिभ with respect to x use sum rule. फर्स्ट टर्म को डेरिभेटिभ x को डेरिभेटिभ with respect to x plus y को डेरिभेटिभ with respect to x. m by x plus n log y ln y को डेरिभेटिभ with respect to y is 1 by y.
m plus n by x plus y. X को डेरिवेटिव with respect to x is 1 plus derivative of y with respect to x. m by x plus n by y into derivative of y with respect to x is equal to m plus n by x plus y ले यो दुवैलाई मल्टिप्लिकेसन गर्दा m plus n by x plus y plus m plus n by x plus y into derivative of y with respect to x. तो लेफ्ट साइडमा पनि डेरिभेटिभ भएको टर्म छ, राइट साइडमा पनि डेरिभेटिभ भएको टर्म हो. त्यसलाई सल्भ गर्नु छ क्वेशनलाई. यो टर्मलाई टेक अन द लेफ्ट साइड, यसलाई राइट साइड. So n by y derivative of y with respect to x, taking this on the left side, minus m plus n by x plus y into derivative of y with respect to x, taking it common. On the right side already we have m plus n by x plus y. While taking m plus x on the right side, it becomes minus m by x. Now simplify. Y into s plus y, LCM, n into s plus y minus y into m plus n. X into x plus y, x into m plus n minus m into x plus y. N plus ny minus my minus ny divided by y into x plus y into derivative of y with respect to x is equal to ms plus ns minus mx minus my divided by x into x plus y. अब लेफ्ट साइडमा ny minus ny numerator मा यो क्यान्सल. त्यस्तै राइट साइडमा mx minus mx, nx minus my divided by y into s plus y into derivative of y with respect to x is equal to nx minus my by x into x plus y, or derivative of y with respect to x cross multiplication garda we get the result nx minus my x into x plus y into y into x plus y by nx minus my. nx minus my by nx minus my यो नन जीरो. सो यसले डिभिजन गर्दा कोसेन्ट बिकम्स 1. m र n बोथ नन जीरो भएकोले these are नन जीरो नम्बर. त एउटा नन जीरो नम्बरलाई त्यसै नन जीरो नम्बरले डिभिजन गर्दा कोसेन्ट 1. त्यस्तै x plus y by x plus y is 1. Then we get in numerator y, denominator ma x. Therefore, derivative of y with respect to x is y by x. This is one of the most important questions in entrance also. तो यसमा के ध्यान दिनुपर्छ, x को पावर र y को पावर मा जुनसुकै इन्टिजर पोजिटिभ नेगेटिभ फ्र्याक्सन तर m plus n जीरो हुनु भएन. m नन जीरो and also n नन जीरो छ भने derivative of y with respect to x every time हुन्छ y by x. त्यसरी आजको लेक्चर कम्प्लिट बुझेको छ. यसबाट केही हेल्प भएको छ भने लाइक and share my video and also subscribe my YouTube channel Art of Mathematics. Thank you.